Hii ni mashauri mimi naileta kwa ajili ya nyie ndugu zangu ambaye mko mnakuja hapa Marekani. Zaidi kwa nyie bajene benye mungaliki na damu ya moto. Munitege sikio, musikilize vizuri. Hii Marekani ambaye tulikuyaka hamo, tulibatangulia kusudi tuwaombee na nyie mkuye. Na cha pili tuwapatie mashauri. Samu tafika huku, musianguke mushimu yenye walio watangulia waliangukia kama. Hii ni jambo ya kwanza. Nyie bajeni benye mungali na damu motomoto na kifukutu ya kutoka Afrika, muikale hapa mwa kiti ya kwanza, ni wasikilize hili twi, muitie mwakili yenu. Hii Amerika kesho isikugeukie kifo wala mikoshi. Sikia, hapa Marekani kwenye tuko bato bapiganae mangumi. Mangumi yako iachie kule Afrika. Ngumi ya hapa ni lisasi. Njoo hapa. Ile tabia yako ya kifua ukisha lewa, kitu ya kwanza ni ngumi kumwenzako. Hapa Marekani kwenye uko nakuya, kifua yako itie chini na hii mabega uishushe. Utakula lisasi hapa. Kofi ya hapa ni pisto. Njoo hapa Marekani. Uko unasikia mzuri? Unaweza fika hapa na ile bulevi yako na moto wako. Hautafanya miezi 2 batakupasula kichwa hapa. Njoo Marekani ile. Jambo la pili, hapa mwa nchi tuko amo, mabunduki zinatembeaka mumifuko saa vile matelefone. Hapa bunduki haiko kitu. Afrika mkimuona mtu na bunduki iko civile na kuwaka saa mshangazo. Me hapa zinatembeaka mumifuko saa vile matelefone hizi mabunduki hizi. Njoo Marekani ile. Sasa unakuya hapa Marekani, buguruguru yako rudisha hayo, weka kumfuko hapa Marekani. Pasipo vile hautakula hii mwingine. Nadhani unanisikia. Nyie bajene munisikilize vizuri. Hapa Marekani kitu cha pili, saa uko natembea mubarabara, hapana enda huko na angalia batu kuna batomolea macho uko na shangala. Saa yote utaona polisi na kuangukia hako, unakufa mbenye haujue. Kuna watu wanakuwa wanafanya mapenzi hapo mubarabara. Kuna benye kwenda banavala makaleso mubarabara. Batu biko na masura tofauti hapa. Kuko mtu kimuona tu sura yake tu, unashinda huko na mshangala, inakuzalia michoko. Kuko mtu takutana ni munene wapata hapa, hata ni mulema biko na msukuma mkinga pale. Ukimwangalia tu sana inakuletea michoko. Tembea hapo uko naangalia na uko nafanya sambla. Ukoe saa vile uko na macho malenge. Unaweza kuwa uko naangalia mtu na licho yako liko saliko linaona huko, kumbe kuna muangalia mwenyewe kwa mbele yako. Njoo hapa systeme hapa. Me ukikazia mtu macho tu gisi unamuona sana, inakuletea michoko. Njoo hapa kwetu Marekani. Huko mnanifuata. Kuna batu hapa biko na mastress ya grave. Utaona mtu yuko anatembea kwa anasema yeye peke. Yuko anasema kichwa ilishakufa na bangi, kichwa ilishakufa na droge, bengine system ilishaka kubatupa, bengine makrediabo lisharibika hana tena position, kichwa ilishakufa na iko na bunduki kumfuko. Sasa unaangalia uko na mshangala sana, uko na muangalia, utasituka na kufiatulia. Maisha yanaishia pale. Eske muko munasikiliza hivi vitu nyie benye muko baniuka mungali munakuya? Musikilize hivi vitu, haiko mchezo. Jambo la tatu, hapa Marekani kwenye unaona hapa, kama ulisha kunya pombe yako weye jene, hapana hazarde kutembeza gari, unataji haribishia maisha hapa. Wakati unayongaliki mwele bulevi yako, kunya pombe yako, usiguse gari uingie mubarabara. Hauna driver license, usipime kutembeza hapa. Unataka kujaribishia bakufunge makraka wende mjelo.
Ukisha kunya ile maginese yako na mahenikeni, lala busingizi, bakia kwenye huko, acha bakutembeze. Ukitembeza ulikunya pombe hapa biko na wewe, utaingia jela na binaingia mu system yako, maisha ike naende inaharibika. Sio kama mko mnanisikia. Na ukitembeza hata ukukunya pombe, heshimia ile mastope zote, heshimia maferuje yote, punguza speed, bile bitakuletea shida hapa. Sio kama mko mnanisikia. Mungali munakuya na kivukutu nyie bajeni. Hivi njo biko binazamisha benzenu benye balitanguliaka hapa mbele. Heshimia barabara. Gari kama haina assurance usiingie no mubarabara. Kutembeza gari hapa bila assurance ni sa vile mwenye unataka kwenda kuua watu. Ni sa vile huko, sa vile kriminele tu moya hivi. Jua wezi ingia mubarabara una assurance. Kama una assurance acha bakubebe. Itika upande bisi, itika upande tre. Me usitembeze gari hauna assurance, utajikokotea lukuba mwai mwingine. Amen. Jambo la tatu, kama ungali unatembelea mutren wala ungali unatembelea mubisi, hauyanunua gari, ndugu yangu, uko na telefone yako, hapana kwenda unapiga amo kelele ndani. Nunua ekutere yako, tia kumasikio, uikale mutre, usishino unaangalia watu, wewe ufocus musimu yako, sikiliza kama ni miziki yako, kama ni TikTok yako, uisikilizie muekutere, usiletee watu makelele mutre wala mubisi. Ni shida, banaweza kuletea polisi mule mutre na kunyangula. Hii yetu ya kukongomani, hii ya kutia muziki unapigia watu kelele ndani ya bisi. Uko mutre unatia muziki, unatia TikTok, unatilia watu kelele. Huku ni shida. Ikala mubisi pole pole. Kama utavala maske yako, kama utatia ekutere, unataka miziki yako, tia miziki, fata TikTok yako, weka ekutere. Usisumbue watu mutre, usisumbue watu mubisi. Njoo utaratibu ya huku. Siwe kama muko nanisikia. Jambo la kufata, uko mule mukampani, unaenda mtualeti, unakutana mtu iko muwese, hapana kugonga kumulango. Usimugonge, atakuitia polisi. Mtu wa huku kama iko mtualete, ukimugonga unagonga kumulango. Fungula ulishawezewa na wese, unamugonga kumulango, akitoka mula hizo kuitia polisi. Jo atakwambia unataka muima raha zake, kuna punguza mwazile makuku, na wewe unataka kumuleta za kuleta, mtakorogana, taita polisi. Ukikuta mtu iko muwese hata unawezewa, funga tu, wala utafute wese ingine, usitoke kumulango, usimusumbue, muache afanye makazi yake muwese pole pole paka saa tatoka. Bila vile polisi ikikuwa itakwambia kama unamkosesha raha, inakuletea shida. Sio kama mko mnasikia hivi tu. Hapa Bulaya, hapa Marekani kwenye tuko, jambo lingine, usitongoze mwanamke wa watu, watakupasula kichwa. Huko hakuna eskize. Ukiwa kama uni bibi ya watu, anakuambia niko married, achana naye. Ukiwa kama huyu anakuambia iko na fiancé, wala ulishamuona iko na fiancé, usipime kusema utamkula hako muumi wake sababu ile vya Afrika. Unanyanganyaka mwenzako alikuwa na muumi yake, wewe unakuwa na kimbelembele unamtosha hako. Hapa bata kubomola kichwa ukulake mwenzako bibi hapa. Ile kimbelembele na ile bugangi ya kukulana ba muumi, uiache Afrika, bata kupasula kichwa mvuatiri hapa na utakula hii mwingine. Bibi ya watu hapa, akijua tu kama ulishakuwa na bibi yako ulishamtongoza na kukampani, atakufile, atakutwanga hapo risasi. Benye binamaliza watu hapa Marekani ni aksida na kutwanga watu masasi kwa bibi ya watu na mafianse ya watu. Ile tu. Na ile kutaka kutomboka, kutaka kupigana, mwenzako hata kupiga ngumi, atakutwanga ni risasi. Eske muko munasikia, ndugu zangu wapendwa ambao muko munakuya hapa Marekani? Niko na batayarisha juu kesho musilumie mwa hii vitu. Mtoto akili anasikilia kama mfucho.
Jambo la mwisho nataka kumaliza nao, ni vya mingi sitabimaliza. Kama uko natembeza hapa, polisi anakusimamisha, ndugu yangu mpendo, fanya angalisho. Kama ulikuwa kuvola hivi, bakia kuvola, usitingizike. Usirukie kuanza fungula dirisha, hayakuruhusu. Anakuyaka polepole. Yeye peke akikuruhusu fungula dirisha, unafungula. Mea kukutane mikono iko kuvola, na iko anakuona. Akikwambia fungula dirisha, tosha mkono, fungula dirisha. Usianze kugeuza kutia mkono kualeti, ke unataka kugusa seme ulete driver license, wala uguse kitu ufanye mfuma fulani. Atakupiga risasi, atazania unataka kumtangulia. Bakia mposition. Akikwambia fungula mulango, unafungula dirisha sawa sawa. Unarudisha tena mkono pale. Akikwambia ya kwamba nipatie driver license yako, wewe peke unamwambia nikupatie kwa kumfuko ya nyuma, ndio. Gusa sasa, ufungule, uimupatie kwa amani. Me ukipima kuachilia vola, unaanza taji gusa, unataka geuka, atakutangulia, atakuua. Juu kazi ya hapa ni kupiga mapolisi masasi. Sasa kiona unataka geuza mikono, atazania unataka kutosha pisto, umupige. Yeye atakutangulia, anakupasula kichwa. Mko mnasikia? Nyie bajeni mnakuya mungaliki moto. Mungu awabariki sana. Hii ndio shauri fupi mimi nakupatia. Inaweza kukusaidia. Bajeni mingi balitangulia hapa, ba mingi baliuawa, bengine balitembeza na bubandi, bengine bakurespekte sheria ya mungini, bengine balitembea na madega hii mungine bakumaliza kwa hata mwaka moya. Bamoya balikufa na bengine sasa biko ndani ya jela. Basi Mungu apate kuwabariki. Hii ndio kazi yangu, Mungu alinituma niwatangulie huku, niwapatie mashauri nyebe nye mutakuya. Kwenye bengine balitumbukia bakaanguka mshimu. Sanye mutakuya leo, musianguke mwa ile shimu. Acha Mungu wa mtume Manduse wetu apate kuwabariki. Na kama unaweza share kwa watu wengine, inaweza kuwa mzuri. Mubarikiwe. Amen.